السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هاد لا سيونس اللي غادي ندويو علياش. غنحاولوا نشوفوا ابليكاسيون ديال الديريفابيلتي سور يعني ان انترفال اي اون بارتيكولير اون ان بوين. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي كا هادو كيفاش كنريديجيو كيفاش كنكتبوا في الناسيونال. ركزوا معايا مزيان، انا كنحاول ندير لا ريداكسيون لان سي تري امبورطون. الكتابه والتنظيم في الناسيونال هو كلشي. الوغ نبداو. Alors la question c'est quoi? C'est atteindre la fonction f de x, c'est la racine cubique du polynôme x carré plus x plus 1 avec x supérieur ou égal à 0. Et f de x égale à 1 plus sinus de 3x sur 9 si x est négatif. La question c'est étudier la dérivabilité sur r. أول حاجة أول نقطة كنفيريفيها هي la continuité ou la dérivabilité plutôt en un point. La dérivabilité en un point. شنو هو البوان اللي فيه البروبليم؟ 0, et dans 0, quand tu fais la fonction. Donc, le premier cas, c'est quoi le premier cas? Alors, le premier cas, le premier point, on va étudier, comme, on va étudier la dérivabilité en 0. Voilà, on va étudier la dérivabilité en 0. Donc, comme je dis, étape par étape. Mais je vais sur R, un point, les intervalles. هنا أسيادنا غادي نفيريفي عندي جوج الحالات، عندي 0 بلس و 0 موان. مي افون دو كومونسي لا ديريفابيليتي اول حاجه غيتخصني هي اف ديال اش؟ اف ديال 0. اذا هنا غادي نشوف فين عندي او ايغال، هذه فيها ستريكت ممنوع نعوض اف بزيرو. باغ كونطخ هذه شنو فيها او ايغال، اذا هنا غنعوض اف دو 0 ديالي. دونك 0 0 اش بقى لي 1، دونك لو ريزولتا سي 1. هذه اوبليغاتوار. Avant de commencer, il faut spécifier f de 0. Sinon, il attaque un supérieur strict ou un inférieur strict. Soyez sûr et certain بأنهم غادي يعطيكم شنو؟ غادي يعطيكم f de 0 في l'énoncé. إذن d'abord, revenons à notre sujet. Donc, أول حاجة غادي نفيريفيو لكم هي la limite à droite. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x moins f de 0 علاش؟ على x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 plus. C'est quoi le f de x? Vu que 0 plus, yani x supérieur à 0, on va prendre cette fonction, donc la racine cubique de x au carré plus x plus 1 moins f de 0, c'est 1 sur quoi? Sur x, égale la limite quand x tend vers 0 plus. Alors là, si vous vous rappelez bien, on va trouver le 1 moins 1, il y a 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminé. هنا غنديروا اللعيبه اللي وريتكم في لي سيونس اللي فاتوا. هي شنو؟ هي اننا غنديروا الكونجوغي ولكن ديال 3 لان عندنا لا راسين كوبيك. دونك a moins b. Si vous vous rappelez نعاود نفكركم ما فيها بس. دونك لو a moins b هي a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 علاش؟ على a au carré plus ab plus b au carré. Alors on va faire ensemble le conjugué. Donc غنلقاو هنايا لتحت x هي غادي تبقى. هذه c'est le a moins b هي a à la puissance 3, ça veut dire la racine cubique ديال x au carré plus x plus 1 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3 مقسومة على a au carré. Donc la racine cubique ديال x au carré plus x plus 1 au carré, voilà, plus la racine cubique ديال x au carré plus x plus 1 plus 1. D'accord? Voilà, donc après c'est la limite quand x tend vers 0 plus. 3 مع 3 غادي تمشي غتبقى لنا x au carré plus x علاش؟ على x facteur la racine cubique ديال x carré plus x plus 1 voilà au carré plus la racine cubique ديال x carré plus x plus 1 plus 1. c'est bon. علاش؟ لان غتجينا هنايا 3 مع 3 غادي تمشي في حالتها باي باي. غتبقى لنا x carré plus x plus 1 الان مع موان 1 غطير غتبقى لنا غير x carré plus x باش الناس يفهموني شنو درت. ابخي هنا هذه الا عملتوها غير هذه الا عملتوها اش غادي تجيكم هي x facteur de quoi? De x plus 1. اذا on peut simplifier par la suite le x avec le x. On va garder quoi? On va garder la limite quand x tend vers 0 plus غتبقى لنا x plus 1 ها هي علاش؟ على la racine cubique ديال x au carré plus x plus 1 au carré plus la racine cubique ديال x au carré plus x plus 1 voilà plus 1. Et finalement il a عوضتو بزيرو غتلقاو 0 0 غتلقاو 1 1 au carré c'est 1 لان la racine cubique de 1 هي 1 وهنا 1 وهنا 1 ça fait combien 1 و 1 و 1 يعني 3
وهنا غادي تعوضوا بزيرو vous allez avoir le 1. D'accord, donc هنا فهمنا باللي ان غادي نلقاو لا ليميت ايغال ا كومبيان 1 sur 3 فين كاينه هذه في ار. دونك اش غنقولوا انا وياكم هنايا دونك اف اي dérivable à droite en 0 et f' droite de 0 vaut combien? Vaut le 1 sur 3. D'abord, on va voir la dérivabilité à gauche. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 à x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 moins. C'est quoi f de x? À gauche. Donc, on va exploiter la deuxième fonction. Donc, c'est 1 plus sinus ديال 3x sur 9 moins 1 على le x. ما تنساوش بلي f de 0 déjà عندنا واجده. Donc égale la limite quand x tend vers 0 moins. Le 1 مع le 1 va être simplifié. غادي تبقى لنا هي sinus ديال 3x على 9x. Voilà. Alors إلا عوضتو هنايا بزيرو غتفكروا بلي اننا خاصنا نخدموا شنو هاد لا ليميت اوزويال اللي هي لا ليميت ديال سينوس ديال غران اكس سور غران اكس كون غران اكس تون فيغ زيرو ماشي مشكل زيرو موان ولا زيرو بلس بجوج كوريكت ايكال كومبيان ايكال 1 دونك سي ليميت كي دايره اوزويال. لاحظ معايا مزيان اللي وسط السينوس خاصو يكون هنا. اذا وسط السينوس كاينه 3 اكس فحتى هنا خاصها تكون 3 اكس. اذا شنو خاصنا نديرو انا وياكم هنايا؟ هنا خاصنا نديرو هي لا ليميت دو كوا quand x tend vers 0 moins ديال sinus ديال 3x على 3x multiplié fois 1 sur 3 حيت 9x هي 3 fois 3x هاي خلينا 3x. اذا دابا هذه après un changement de variable vaut combien؟ هذه vaut 1. علاش درنا 3x خليناها؟ غير باش نحترموا داكشي اللي وسط sinus. اذا اش غتولي عندنا هنايا؟ سي لا ليميت ديال غران x فين كتمشي 0 moins حيت غران x غنحطوها هي 3x. فوالا غتبقى لنا السينوس ديال غران اكس على غران اكس فوا 1 سور 3. اذا الا عوضنا انا وياكم هنايا لا فورمول ديالنا هذه هي 1 دونك غتبقى لنا 1 مضروبه في 1 على 3 بيان ايفيدامون ابارتين ا ار. دونك اش غنقولوا هنايا؟ دونك اف اي ديريفابل ركزوا معايا على الريداكسيون الله يرضي عليكم اي ديريفابل ا gauche en 0 et f' gauche de 0 vaut combien? 1 sur 3. Conclusion. هنا ولا غادي نقولوا دو عندنا الاف بريم gauche ديال 0 ايكال اف بريم droite. الا عقلتوا على الخططه اللي شرحت قبيله ولا في لا سيونس اللي فاتت 1 sur 3 يعني جوج متساويين يعني الغوش والدغواط لقيناهم متساويين. اذا اش غنقولوا على اف؟ Ainsi, f est dérivable en 0. Et f' de 0 égale à combien? 1 sur 3. ولكن فوقاش نديروها؟ حتى كنلقاو الغوش والدغواط متساويين عاد تنقولوا f dérivable en 0. إلا كانوا مختلفين f n'est pas dérivable en 0 ولا كانت n'est pas dérivable en 0 دونك ميمكنلاش تكون dérivable في r كامله حيت الا كانت غير نقطه وحده خسرت لنا لا ديريفابيلتي دونك لونسومبل كامل غادي يخسر. فوالا دونك هذا بالنسبه لا ديريفابيلتي اون ان بوين يعني اختارينا الزيرو. الا كانت في نوتخو اكزرسيس اكس كبر من واحد اكس صغر من واحد ففي هذه الحاله خصكم ديروا التريتمون في الان مي دابا حنا عندنا غير الزيرو. فوالا دونك هذا البلوك الاول. دونك اون فا باسي او بلوك 2 رابيدمون. Alors, le deuxième bloc, c'est que la dérivabilité fait les intervalles. Je vais le R كامل. باش نهضروا على R en tout entier. Alors دابا هنايا غادي نديروا la dérivabilité sur h sur 0. واخا او égal الله يرضي عليكم. واخا او égal, il faut mettre 0 ouvert. Voilà. إذا دابا هنا اش غادي نقول؟ غادي نقول on a هنا في 0 بلس لانفيني عندنا لا راسيون كوبيك وعندنا البولينوم. اذا غادي نجر البولينوم اون اكس فلاش اكس او كاري بلس اكس بلس 1 est dérivable sur quoi? Sur R et en particulier sur h
sur 0 plus l'infini. C'est le polynôme, la fonction دخلانية. La fonction برانية a x flèche la racine cubique ديال x. بعد هنا باش الا بغيتو تجوستيفيو هنايا حيت سي اون فونكسيون كي دايره فونكسيون بولينوميال. الوغ دابا غادي نشوفوا لا فونكسيون اللي برا الغلاف ديالها لا راسين كوبيك. هذيك اش كنعرفوا عليها انا وياكم est dérivable sur quoi? Sur R plus étoile. Alors heureusement جاونا مطابقين هنايا. في تمرين اخر الا كانت dérivable sur R مثلا في تمرين اخر ممنوع تقول en particulier في لا فونكسيون اللي كتكون على برا. رد البال اللي تنقولوا عليها اون بارتيكولي على داكشي اللي بغينا هي لا فونكسيون الدخلانيه. لا فونكسيون البرانيه الا تنوقفوا واحد المجال ديالها صافي كنشوف غير الكونتينو عندي تنكتبوا تال كالي. الوغ انا نكتبها لكم هنايا مثلا غتقول لي اي اون بارتيكولي في شي تمرين اخر على هذه هنا غنقول لك سي فو صافي ما كايناش لان هاد لا فونكسيون دايره بحالاش بحال الغلاف جايه على برا الفوق ما عندناش بها الغرض اللي خصك تمشي معاها جوسكو بو هي الدخلانيه. بولينوم اي ديريفابل سور ار اي اون بارتيكولي سور المجال اللي انت خدام فيه اللي هو 0 بلس لانفيني. الوغ هذه طرقنا معاها مازال لنا شرط اخر بما ان هذا جا وسط لا غاسين اذا هذا البولينوم خاصها تحترم لو دومين ديال لا غاسين. انت غير كتبها بلا ما تجوستيفيها غير كتبها دو بلس عندنا بور توت اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني عندنا هاد لا كونتيتي اللي داخل اللي هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 اي بوزيتيف ستريكتومون لان اكس بوزيتيف اكس او كاري بوزيتيف و 1 بوزيتيف غير كتبها غير انونسيها شد هادي اللي داخل وكتب بوزيتيف صافي. ديما في لا غاسين كوبيك بصفه عامه لا غاسين كوبيك في الديريفابيليتي خاص داكشي اللي داخل يكون بوزيتيف ولا لا غاسين بصفه عامه. دونك حنا بينا دابا لا كونكلوزيون يعني بينا هنايا لانكلوزيون بلوتو لانكلوزيون بينا. دونك الشرط الاول والثاني والثالث عندي انسي اش غنقولوا f qui dira est dérivable sur 0 plus l'infini comme كنذكروا l'opération. خدمنا لي فونكسيون usuelles هنا سي بيان دابا خصك تذكر l'opération في الناسيونال comme composer des fonctions qui دايرين dérivables بلا ما نقول فين كاينين dérivables صافي comme composer des fonctions dérivables. Alors d'abord غادي نشوفوا l'intervalle suivant. شنو l'intervalle suivant هو هذا. Donc la dérivabilité sur quoi? Sur moins l'infini 0. Voilà. Alors شنو نقولوا؟ هنا عندنا غير سينوس واخا تكون 3 زيكس ولا 2 زيكس ماشي مشكل ممكن تقولوها بلا ما نديرو كومبوزيسيون نديروها ديريكتومون. On a x1 plus sinus directement 3x sur 9 كي دايره est dérivable sur اياش يقولوا ديريكتومون لان عندنا لي فونكسيون سامبل هنايا موال لانفيني 0 شنو عندنا هنايا كوم حيت عندنا كي كونستون نهائي عندك لا سوم وعندك كومبوزيسيون كوم سوم est composé des fonctions qui دايرين dérivables لا ما تسبيسيفي فين صافي يقولها. Donc f qui dira, donc f est dérivable sur quoi? Sur moins l'infini 0. إذا بين الديريفابيليتي en 0 بين الديريفابيليتي في 0 plus l'infini وبين الديريفابيليتي في moins l'infini 0. إذا بينا على r كامل. D'où la conclusion ديالنا f est dérivable sur quoi? Sur r. سي بون. الوغ هنا لاحظتوا معايا مزيان شفنا كاع لي بوين شفنا الديريفابيليتي اون ان بوين في جوج الحالات ديالها يعني في 0 بلس 0 موان وشفنا انا وياكم الديريفابيليتي في زانترفال كيفاش كنستعملوا لي فونكسيون اوزيال وحاولت نختار لكم الكومبوزيسيون باغ كونطخ لا سوم اي لو برودوي سون تري فاسيل هذوك وغادي نستعملوهم باغ لا سويت. Voilà, donc j'espère انكم تكونوا فهمتوا l'application ديال الديريفابيليتي en un point et sur un intervalle. موعدنا يتجدد ان شاء الله فاش في les interprétations et la dérivée des fonctions usuelles. Bon courage et bienvenue.